Mitambong sa duha ka adlaw nga community mandatory training ang mga opisyal ug miyembro sa nagkalain-laing kooperatiba sa dakbayan sa Butuan, isip kabahin sa ilang pag-andam alang sa pagkuha sa Certificate of Compliance gikan sa Cooperative Development Authority kung CDA. Atol sa training, gihingusgan ang fundamentals of cooperatives o cooperative management and governance aron mas masabtan sa mga partisipante ang ilang mga katungdanan o responsibilidad sa pagdumala sa kooperatiba. Gipaambit usab ang mga pamaagi aron mas organisado ug epektibo ang operasyon sa mga kooperatiba ug masiguro ang pagsunod sa mga gikinahanglan sa CDA. Human sa pagbansay, makadawat ang matag kooperatiba og mandatory training certificate of participation gikan sa City Economic and Business Development Department, usa sa mga dokumentong gikinahanglan alang sa CDA compliance. Ang City Government of Butuan nagpatuman og mga programa ug naghatag og teknikal nga suporta aron mapalambo ang kapasidad sa mga kooperatiba ug mapauswag pa ang ilang mga serbisyo alang sa kaayuhan sa komunidad. Ug makatong update ng adlaw alang sa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.